Shalom ras jua ikatakan kami menkam krina orang tua kami mambre ijapa pe kamringan guna memulai PA memerintah ibas minggu enda. Mari si puji Tuhan ras kita rende arah kitab mendendenta nomor 152. Ibas gelar di bata Bapa. Gundari sepaksana kita bengket ku kata di bata. Mari si pebulat ukur ta ras kita retoto kita. Ikatakan kami bujur kuada pada pendu Bapa, arkiteken tetap igejapkan kami pangkawalindu kegeluhan kami. Bapa sini surga ate kami, emkapkan anak-anak Tuhan mambre seli tengah-tengah gereja kami. Atena memulai PA mambre ibaswari si senda Tuhan. NDP Bapa kam tetap si masu-masu iya. Kam tetap si masu-masu gelah nak kata andu banci pakai kenai tengah-tengah kegeluhan nas tetap wari. Tuhan kami sikap guna ngorati sebegini bas katandu. Indeskan kami kerina PA kami yang kuas tandu. Sebab roh kami totor kelangkan. Anak Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami manusia. Amin. Memberisi kelengi Tuhan. Bahan PA ta ibas minggu enda ibuat ibas sada Petrus bindu telu ayat 8-10 izin dakari ibacakan kami. Bagian danina kata dibata ibas sada Petrus bindu telu ayat 8-10. Ngenanami kini seran arkitekan perbahanan si mahuli. Dage kedungenna ersada min ukurndu ras ersada min penggejapendu. Si keleng-kelengan min kam bagi ersenina dengan mesayang. Janah meteruk min ukurndu sekalak nang dangi si debana. Olah balas perbahanan si jahat alus si jahat. Entah sumpah alus sumpah. Tapi balaslah alu pasu-pasu. Sebab pasu-pasu mesi ipadan kendibata. Diberikan namen bandu asum kam idilona. Bagi liter surat ibas pustaka si badia. Kalak si mesikel geluh cawir metua. Dengan senang labanci melaskan si jahat. Bagi labanci erbual. Mamresi kelengi Tuhan, sekali nari katakan kami, mejuah-juah menkam krina orang tua kami mamre iza pape kamringan. Iarapkan kami min bas paksenda kami ibas kejuah-juahan krina. Janah nape adilik kam bas keadaan sakit. Tak kami Tuhan tetap si masu-masu kam maka kam bancindatkan
kesembuhan sirah na ibas di batanari. Mamre si kelengi Tuhan, tema sisah men kam krina mamre, kam bapa kami, turang kami bas minggu enda emkapkan, sada ukur, sada penggejapan, resada bas kelang ate. Jadi mamre si kelengi Tuhan, adi sinandai ibas ogenta, entah nape ibas bahan khotbah ta, emkapkan si tersurat ibas sada Petrus ndai, banci si itu, maka surat sada Petrus enda ituliskan Petrus, Rasul Yesus Kristus, mankrina kalak Kristen silit ibas 5 daerah. Si 5 daerah termasuk emkapkan daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Jadi mamre si kelengi Tuhan, ibas surat sada Petrus enda mencakup banyak hal. Bagi PIJ lid i jelas kena, uga keselamatan, res etika kegeluhan kalak Kristen, uga hubungan kalak Kristen sadar si debanna, uga hubungan kalak Kristen res penatua, janah namain kalak Kristen harus ngeluh ibas kekudusan. Rasi terutama ngeluh ibas penganiayaan. Sebab nama sasi kalak Kristen paksa si ngeluh ibas penganiayaan, entah nape penderitaan kini seran. Jadi tujuan ituliskan Petrus surat enda gelah namin krina ngawan ni perpulungan Tuhan, krina ngawan ni perpulungan Kristen paksa si tetap min geluh ibas nuduhkan ia selaku kalak Kristen, ibas tetap ia nuduhkan identitas na kalak Kristen, amin lagi melala perbeben, melala kini seran, paksa si. Jadi mamresi kelengi Tuhan, amin lagi ya ibas si lahannya guna perbeben, lahannya guna penganiayaan, si ditujukan Rasul Paulus. Tapi IJP arah surat enda, maka ikatakan Rasul Paulus uga hubungan, konteks hubungan antara keluarga, entah nape jabu, krina perpulungan Tuhan. Jadi arah surat si ituliskan Rasul Paulus enda, ibas surat sada Petrus telu ayat 8 se-10 ndai banci si ida. Ugakin kita harus ngeluh selaku kalak Kristen. Ugakin perlakunta selaku kalak Kristen nang dangi jelma si deban. Banci si idah nda ibas ayat 8. Jadi ibas siepe mamresi kelengi Tuhan, Petrus ngertikan uga hubungan perbulangan resendahara di tengah-tengah jabu. Maka ikatakan Petrus hubungan perbulangan mamre moria di tengah-tengah jabu harus tetap geluh ibas kekelengan. Jadi geluh ibas kekelengan amin nagialit sila bagi ukur, tapi tetap mencidahkan kekelengan nang rangi moria, nang rangi mamre di tengah-tengah jabu. Jadi arah hendape ijelas ke Rasul Paulus uga prinsip kekelengan pe lahannya mendahara, lahannya perbulangan, kamamre lahannya kekelengannya ituduh kendu mendaharandu, tapi banci ituduh kendu man krina perpulungan, krina ngawani perpulungan Tuhan. Emkapkan banci icidah kendu, li piga-piga hal banci icidah kendu guna kamnahkan kekelengan si pertama dit min sada ukur ibas tengah-tengah pusuh ndu. Engkai maka bagi ini ingin kami adi ibas kegeluhan ta sada ukur entah nape ari ibas bahasa Indonesia nina sei sekata banci terjadi arkiteken krina setuju ras saling mendukung ibas tengah-tengah perpulungan adi sada ukur mesra kalau terjadi kai maka dibagi ini kami kambas ukur dula bagi bas babah du bagi tapi si deban pe bagi bas pusuh nantah pe bas ukurna la atena bagi si terjadi tengah-tengah perpulungan tapi guna kini ulin guna kemajuan di tengah-tengah gereja perlu diterapkan ugakin kita ugakan mamre perlu sada ukur
sada ukur ibas dalankan entah nape ibas ngatur kerina program-program mambre di tengah-tengah gereja anta. Jadi mambre si kelengi Tuhan ibas kita arsada ukur labo arkiteken keinginan ta, maka kita harus arsada ukur. Tapi arkiteken kehendak ibata ije. Adi arsada ukur kehendak ibata ije raspe kaikin tujunna kita arsada ukur di tengah-tengah rumah pertoton Tuhan. Emkapkan tujunna gelahna tetap min badia, gelahna tetap min mulia gelar Tuhan di bata. Jadi mamre si kelengi Tuhan si pedua akan emkapkan ibas kita nahkan kekelengan di perlu hal silakokan ka emkapkan sada penggejapan ugakin kalak si sada penggejapan kalak si sada penggejapan berarti li simpati li rasa simpati banci si rasakan kaikin si irasakan jelma si deban adi mesuikin akap natanna banci si gejapkan arah si idah mesui ka tanna banci si gejapkan bahwa adi aku pe mesuitanku tentu bagi ia ka entah lebih ngebagia sifat simpati nina di tengah-tengah sada penggejapan mamre si kelengi Tuhan banci si nanami banci si rasakan kaikin si alami kalak si debane tentu melalakang jelma ya aku lana ini penggejapanku nina. Jadi arah hendape mambre si kelengi Tuhan kam krina mambre itujukan guna aktif res ngejapkan kaikin perbeben si inanami teman-teman du mambre si inanami seninandu mambre di tengah-tengah perpulungan di tengah-tengah lingkungan ije banci ipernendu sifat simpatindu perlu ituduhkan du adikin lid ia ibas tengah-tengah jabuna lah bagi ukurna banci icidah kendu kam harmonis di tengah-tengah keluarga harmonis kam resmorian di tengah-tengah jabu idah du mambre si deban lah ia harmonis ras moriana di tengah-tengah jabu banci ka ibere kendu tipsna entah nape cara-carana uga gelahna jabuna pe banci mulihi mejile. Jadi mambre si kelengi Tuhan si petelukan ibas kita dalani kekelengan entah nape ibas kita nahkan kekelengan si artikan Paulus sendai ngonde ikatakan kami dua emkapkan sada ukur sada penggejapan si petelukan emkapkan sada bes keleng ate. Jadi arah bahan PAT nda ikatakan sada bas keleng ate arah henda pe banci terdauh mambre gara-gari gunan cidahkan kekelengan nangdangi jelma si deban nangdangi kam sapi-sapi temandu mambre jana nape kekelengan ne banci min icidahkan du bagi kekelengan kalak si ersenina engkai maka ikatakan kami bagi adisinan kalak si ersenina amin nagia ia rubati tapi banci dengan ka ia meriah mulihi arkiteken kai ialah banci ipisahkan arkite keli je hubungan darah ikatan darah sir banca ialah banci sirak. Jadi mamre si kelengi Tuhan amin nagia kam la sada darah terus mambre di tengah-tengah perpulungan tapi banci ije itu du kendu kam bagi sekalak arsenina banci itu du kendu banci i perlaku kendu mambre si deban jelma si deban bagi kalak arsenina kandung gelah namin karasie kerina banci terjalin hubungan si mahuli jana nape banci kam saling melengkapi sadar si debanna banci itu duh kendu kam kerina mambre nangdangi mambre si deban entah nape nangdangi mambre si tengah-tengah perpulungan ta ije banci itu duh kendu bahwa kam banci bagi kalak ersenina amin nagiam lala perbedaan pendapat tapi banci tetap itu duh kendu kini ersadan arihnu keleng atendu guna kemuliaan nama di bata. Jadi mamre si kelengi Tuhan si keempat geluh ibas kekelengan berarti ijeli kemesraan ijeli keramahan
Kam geluh ibas kekelengan geluh ibas kekelengene si perlu icidah kendu nang dangi muriandu. Sebabna adi la isah kendu kekelengendu nang dangi muriandu. Isah kendu kekelengendu nang dangi muria si deban. Elali je kedamen. Elali je kelemah lembutan. Jadi mamresi kelengi Tuhan. Ije dape ituntun kam guna ngasuk geluh ibas kekelengan. Guna engkelengi teman-teman du mamre, engkelengi moriandu, anak-anak du, ras kerina jelma silit ibas lingkungan du. Jadi si pelima akan izenda ikatakan namin, maka mamre harus min meteruk ukur. Berarti mamre harus meteruk ukur. Sederhana. Adikin mamre sederhana li kami sopan santunna. Rasalah menganggap dirina. Kam tidak menganggap diri itu adalah kalak si meganjang na asang jelma si deban. Amin nagia di tengah-tengah perpulungan melala perbedaan li si kujuma, li si pegawai, li erdahin kantoran, li si pengusaha ras melala dengan perbedaan silik di tengah-tengah du mamre. Bahansa laya kap pejabat pengusaha ganjangan ia asangkan kalak si perjuma-juma. Ize banci si utuduhkan kita itu kam krina seri lebe-lebe di bata. Kam krina kaipe pendahindu. Tetap seri kam lebe-lebe di bata. Janah napela kam meganjang ukur. Lakam menganggap diri du paling hebat. Jagon nge aku arkitekan sekolahku si meganjangna. Asangkan bapak sianuah jagon nge aku. Izenda arili dengan kin sifat sebagai tengah-tengah kegeluhan ta. Banci min si kurangi entah nape banci min kita ngeluh ibas meteru ukur. Mamre sikelingi Tuhan kerina hal sie iarapkan Petrus gelah nalit ibas ngeluh ibas kehidupan perpulungan Tuhan paksa sie ras paksa gundari. Ibas kini seran si inanami perpulungan paksa sie ugakin cara ngeluh si 5 hal dai emkapkan sada ukur sada penggejapan sada bas kelang ate bagepe geluh ibas kekelengan meteruk ukur enda iarapkan Rasul Petrus entah nape iarapkan Petrus krina ngawan ni perpulungan bancing geluh ibas 5 hal enda. Adisinan paksa sie konteksna lit kini seran entah nape tangan perpulungan Kristen paksa sie. Tapi arah heda ikatakan Rasul Petrus arah surat si itulisna maka ikatakan namin kam krina bancing geluh sada ukur sada pengejapan resada kekelengan maka min krina perpulungan Tuhan banci ertahan secara rohani bagepe fisik res perekonomian adi ersada ukur du ersada penggejapan du ersada kekelengan du banci idalani du krina jadi penganiayaan entah nape kini seran si terjadi masa si sada hal si harus dihadapi li carana banci si usih arah kegeluhan Yesus Kristus si ikatakan Petrus lambalas kejahatan alu kejahatan si tersurat ibas ayat siwah janana Petrus ngajuk guna perpulungan lambalaskan kejahatan adisinan paksa sie adilit kinakap du penganiayaan kalak nandangi kalak Kristen masa sie bansi kamin ibalas kalak Kristen tapi arah surat si tuliskan Petrus enda maka isah kena gelah namin ngawan ni perpulungan Tuhan lah membalas sie. Jadi mamre si kelengi Tuhan ibas konteks kegeluhan tape khususnya kita kalak karo sebabna arah bahan PA tape ikata kena kita mengorati entah nape besarna budaya karo entah nape kekerabatan nina ibas kita kalak karo pe prinsip geluh ibas kekelengan gelah namin banci bertahan entah nape banci si pertahankan guna tetap dalani kebudayaan entah
Tapi li dengar ngesi idah melala kita lang membanci sada perukuran, sada penggejapan, resada kekelengan ati. Sir bahanca melala perpecahan silit di tengah-tengah kegeluhan ta. Jadi memberi si kelengi Tuhan, keegoisan ngesi bahanca, maka kita lah banci ersada. Keegoisan, kesombongan, resaling busuk membusukkan, banci erbanca turah perpecahan di tengah-tengah kegeluhan ta. Lalik persatuan ije, bagi pe arah kebudayaan. Lalik persatuan adi lalikin, sada kekelengan, sada ukur, sada penggejapan. Bagi pe mambre si kelengi Tuhan, kam orang tua kami krina mambre, arah kebudayaan, entah nape arah pesan si pesahkan Petrus, gelah namin mambre ngelu ibas kekelengan, ras tetap mutamakan persadaan di tengah-tengah perpulungan nina. Jadi adi ibas kalak karo, adi sinen ibas kita kerja ibas kalak karo, guna dalani kerja maka iban runggu nina. Ibas runggu pulung mesangkap geluh, entah nape sangkap geluh, si katakan ibas kalak karo, merga si 5 tutur si 8, rakut si 3 perkadekaden si 10 2 tambah sada nina, ije pulung me runggu guna rebahan sada kerja, janah nape arah runggu enda me isurakan ras iumbarkan, biak ugah kita sada ukur, sada penggejapan, sada bas kelang ate, alu bagi maka kerja singgo irancanakan banci erdalan, janah nape erlayas krina sehku pendungi kerja maka nape adilitkin lah sada ukur ibas kita nohkan kerja ibas kita kalak karo lah sada penggejapan banci ngolabo ordalan lah bagi sini surakan terjadi kerja bagi ibas kita tengah-tengah perpulungan Tuhan, kam tengah-tengah mamre ngasut min gejapkan janah nampe min ngelakokan sada ukur, sada penggejapan, sada keleng ate. Melalape perbedaan pendapat di tengah-tengah kam mamre. Tapi ular bahansa kam pecah. Ular bahansa lanai ersada ukur ndu. Tapi hilangkan keegoisan, meteruk ukur, sahkan kekelengan ndu. Gelahna karah perpulungan tapi banci terpuji termulia gelar Tuhan. Endamia kata si banci pesah kami menkam krina orang tua kami mamre, Bapak kami bagi peturang kami, bujur men Tuhan, bujur men kam krina, dibatas si masu-masu kam krina. Jadi membersih kelengi Tuhan, mari dage si pebulat ukur taras kitar toto. Ikatakan kami bujur Tuhan, rekitekan pengarak-ngarak nu kegluhun kami, go kai dengkakan kami katandu. Bapa kami sindami krina mambre indu salu katandu, gelah nabangan cimin gelu ibas sada ukur sada penggejapan, bagi pesa ada bas keleng ate, gelah nakara hepe bapa banci terpuji res termulia gelarnu. Yandaskan kami krina kubas tandu Tuhan, kam tetap si masu-masu katandu Bapa. Sebab roh kami totor kelangkan anak du Yesus Kristus Tuhan res juru selamat kami manusia. Amin. Resi kelengi Tuhan, guna bangkat kita kubas dosia paata, mari dage si pebulat ukurta, ras kita artoto kita. Ikatakan kami bujur ku ada pendu Bapa, kam tetap si masu-masu kerina ngawani perpulungan du Tuhan. Bagi pe Tuhan artoto kami, nangdangi mambre kami. Ija Bapa, kam tetap si masu-masu kerina kegeluhan nagelahna pemin banci. Isembahna ipujina kam arah kegeluhna. Wakande ipersembahkan kami sebagian silibas kami Tuhan. Dapat kami tetap si masu-masu sa, halo kendo bagi bau simmerim. Ia dapat pendu gelah nape min Tuhan. Karasi banci pakaikan gereja ndu guna pembarakan berita ndu simmeria. Bapa sini surga toto kami Tuhan nang nangi krina. Jabu-jabu orang tua kami, bapa kami mambre, bagi peturang kami mambre. Kam tetap si masu-masu zekrina jabuna Tuhan. Moriai tengah-tengah jabu anak bagi kempu-kempu krina silik tengah-tengah jabu. Kam tetap si masu-masu. Kam tetap si berikan kejoh-johan ku tengah-tengah jabuna Tuhan. Berikan du kesehatan pendahin pencarin nape. Yang tetap kam si masu-masu sa. Krina kegeluhan mamre kami Tuhan. Indeskan kami krina kubas tandu. Artoto kami Tuhan nangdangi. Krina mambre kami Bapa, gelah namin Tuhan, ia tetap semangat, ibas muat bagin di tengah-tengah gereja andu, ibas pelayanan di tengah-tengah gereja andu.
Tutup pusu perhatian sekalak-sekalak Tuhan. Gelah na mimpe. Krina mamre Tuhan banci. Terem na pulung i tengah-tengah rumah partoton Tuhan. Bagi kegiatan mamre Bapa krina banci erdalan anu muhuli. Krina pengurus mamre baik kategorial Tuhan. Baik kategorial mamre dape Tuhan kam tetap susah. Pasu-pasundu krina pengurus mambre runggun bagi sektor Bapa indaskan kami krina pelayanan naku bastandu. Pertoto kami Tuhan karena seni naturang kami si menangani entah nape si berperan aktif ibas menangani virus COVID-19 NDP kami Tuhan di medis kerina anak am tetap si masu memberikan ia kesehatan kepentaran sirah nebes kamnari bagi Tuhan ratoto kami nanai seni naturang kami singgo kena virus COVID-19 NDP kam tetap memberikan kemalaman entah nape kejujuan raspe kesembuhan sirah nebes kamnari Tuhan kelaban jika ia dalanina keguluhan kam memberikan ketabahan tidak duka isi terjadi di tengah-tengah dunia Tuhan. Tak kami Tuhan kam tetap susah. Gelah nakrina pandemi COVID-19 enda banci cepat berlalu Tuhan. Gelah nape kami banci ras-ras krina pulung di tengah-tengah rumah pertoton Tuhan. Matadah ate kami Tuhan guna ras-ras ngorati katandu. Yendaskan kami krina membantu Tuhan. Tak kami Bapa kami tetap susah. Endam toto kami Tuhan yendaskan kami krina. Sebab roh kami totor kelangkan anak Yesus Kristus Tuhan juru selamat kami manusia. Bagi sini ajari Tuhan bertoto ninta dagi ras-ras ko Bapa kami sini surga gelam pribadian. Rahlam kira jandu surah perhatian bagi doni bagi surga. Pada kemang kami akan cukup asuhari sana enda. Alami salah kami bagian kami salah kalap kompak kami. Alami kami bawa kompuas percobaan tapi lala kami usulan hari. Sebab kam kak semada kerajaan res kuasa res kemuliaan sedekah-dekahna. Amin. PA mamreta ibas minggu enang godung. Sialum res mejuah-juah ikatakan kami menkam krina orang tua kami mamre. Tuhan dibatas si masu-masu krina kegeluhendo. Jarah nape tetap kam semangat ibas ndalani krina kegeluhendo dibatas si masu-masu kam. Bujur. Citra